Evo sad smo uzeli, radimo isto ovu jednu prikolcu, hoćemo da je prefarbamo ponove sve, osendat, dobro tu sam evo skinuo od šume kako se vozilo i ovi kvadovi, savila se tablica, a ovdje evo tu sam navario novi komad pa ću ga prefarbat, ovdje isto Alen gore drila ovo, skida ove zahrđale šarafe time što boruje, evo, proburuje i ako ne trebamo komplet postaviti novi plywood na vrh, tako da tamo iza ne bude ona žica, a ovdje sam evo popravio ovo isto, digao, odsjekao ove šarafe i napravio evo fino da ova radi, evo. Da, još ću je tu podmazat, tu je bila kapa, ali ćemo zatvoriti. Napravit ću neki buden, ako ništa čep, da ne ulazi voda. Evo malo sam opucao prime, ovu boju crnu, pa ako ne, nešto smo osendali, nešto je tu u pripremi, i ako ne, skinuli smo drveni plywood, pa ćemo pokriti komplet s tim da će ovo tu što se bacalo malo ispeglat gore čekićem. Ako je gdje popustio var, malo ću povarit, možda ako je koja, sve u svemu dosta jako, i onda još ovo ispod, ako vidite hrđa je zavladala, tu ispod se vidi, pa ću morat to sa čeličnom četkom osendat. Moram pokazati isto Alenu. Trebamo kupiti plywood, evo vamo je dosta ošlo, runirano je ako se vidi, unutra je dosta runirana boja, već popcala. Treba to sve skiniti i kupiti rocker guard što smo špricali dole ispod ovog trailera. Ok, toliko za danas, ako ništa, ode pa ćemo kupiti za sutra plywood i još očekivam da će me jedan zvat na kuću, pa ako o tom potom dobro. Mislim sve u svemu, evo, pomalo će dobiti svoj izgled kao i ona tamo, malte ne, što smo napravili. Ok. S tim da sam mu i ovdje izgubio poklopac, pa sam mu odrezao od ovog spreja, gore top, taj sajz i obišao izolirbantom, tako da poklopim da snijeg ili kiša ne pada kad ovo, evo, ovdje treba da ovako radi. Sad je fino vertikal, a ne kako je bilo u kosu. Plus sam ovdje zavario da se ne može makinjati levo desno. Znači, sve u svemu ovo sam isto prefarbo na početku, tako da je sve fino u jednoj boji. I šta je još, vratio sam tablicu, tablica je bila mimo točka pa udarala u šumu. Vratio sam tablicu tamo nazad malo, evo, ispeglo je fino i savio dupli dole red da ne zapinje, evo tu sam savio dupli red da ne savija po travi ili po panjevima, ok? Inače ovaj trailer može se koristiti tako za eventualno ko što smo mu bili sjekli ovdje, samo da vidite, sjekli smo mu šumu, fino proredli, nema nijedno drvo da je sada koliko toliko da je trulo ili da je palo ili ukoso, ok? Tako da sa tim
vučem ovako te drveće kao što su ova drveća, ja. Dobro. Sve u svemu, ok. Sve ću sad zaključat i odašmo u prodavnicu ovdje sam te ispeglo ove podloške od ozdo koje ovako kače i trebam kupiti nove šarape koje smo evo sa ovim grinderom ili švajs, kad neko kaže švajs aparat. Švajs je ako variš, ali je to, evo ovo sam uzeo komad pa sam pojačao to tu gdje je ova tablica da se ne da savijati. Ok? Dobro. Toliko za danas, divan dan, pa se čujemo, ja. Dobro. Evo sad smo zadigli ovu prikolicu da bi dole ovo ostrugali kako treba, ove prečke koliko može, tako da pa ćemo sa onim crnim kobitom preći odozdo, gore rešetku, pa tek onda ide ovaj plywood što smo kupili. Ovaj plywood je bolji, ovo je OSB, on je natopljen sa silikonom i zaljepljen i duže traje. Još ćemo ga mi prefarbati gore vrh, tako da ne trune kad je na kiši. A ovo je inače super ovaj trailer kad treba kvadove ili tako nešto povući. Ovo sam jučer popravio, ja, tako da super, ja. Evo, krenuli smo ga nasrano napolje, pa ćemo ga još odozdo da rad i prešpricat sa ovim crnim kobit. Ja, sa ovim kobit i tek onda ćemo stavljati plywood, ja. Ok. Sad smo odrzali, Alen je odrzao ove dve i stavili smo gore, odozdo smo prešpricali, još će biti farbanja sa strane i eventualno ovo je neka mat boja, možda i bolje da se ne previše ne sjaje, ali vidit ću, ako on bude htio, lako je prešpricat finalno gore glatko, ali evo koliko toliko stavili smo OSB ovaj koji je gore glatak i ima silikona dosta, jer to se koristi za kuće. Ako kuće mogu biti po 34 godina, brate, nek ovaj služi 15, dosta. Jel da ne? Ma ja. Evo, uterali smo unutra i sad smo krenuli farbat. Ako treba, vidimo, ali ne, možda će treba 2 ruke. To je tu razređeno od kiše malo. Ako ne, ispašće dobro. A ovaj utor ćemo popun sa silikonom. Čeka da nađe, mislim da on ima silikon tu. Ja. Sve u svemu, evo, super će biti kad se natjera kvad, bit će ovo otporno na kišu, snijeg i bilo šta, blato. Ok. Ja, tu smo, inače ja i Alen smo radili ove sve kabinete tu po njegovoj garaži, i ako ne, ovo sa ove strane, isto tamo, tako da i ovu normalno prikolicu sam malo te ne završili. Dobro. Sve u svemu ide ova restauracija, znači ovog trailera. Ja. Stegli smo ove šarape i naneseš na ove šarape, naneseš malo više te boje, da namjerno ostaviš da kane malo. Evo sad kad smo vratili skoro sve komponente nazad, prešpricali kako treba, ja. Ide ta mat boja, jer ovo je trailer, nije to auto pa da mora biti shiny ili da se sjaji. Ok, možda vidjet ću sa njim kad se vratim, možda ćemo još jednom gore prijeći, da bude to kudi kamo bolje, da dipta i onda duže će trajati. Ok, za sad, evo, dobro. Boja me ova neka tuši, ja, dobro. Ajde, pozdrav svima, pa ako ne, budite isto vredni. Čekaj, evo, malo te ne, od starog dovede, sad pa sad u novo.